우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 기도의 망대를 세웁시다. Construisons la tour de la prière. 제가 어릴 때 다닐 때 교회는 처음 다녔던 교회는 교회 바닥이 마루 바닥이었어요. Moi, avant, quand j'étais à l'église, quand j'étais petit, le sol était en parquet. 그래가지고 그때 저는 어릴 때는 성결교회를 다녔는데 부흥회를 하면은 굉장히 뜨겁게 했어요. Et avant, j'étais dans un mouvement protestant plutôt puriste. Et à l'époque, les conférences étaient organisées avec beaucoup de passion. 뭐 어떤 분들은 막 방언 기도를 하고 어떤 분들은 막 굉장히 막 뜨겁게 기도를 하시고 Il y avait certains qui priaient en langue, d'autres qui priaient avec beaucoup de passion. 막 아주 깊이 심취돼 갖고 막 기도하다 보니까 나중에 좀 저 뒤에서 기도하던 분들이 막 무릎 꿇고 막 열렬하게 기도하니까 나중에는 저 강단 앞에 와 있어요. Et à l'époque, les gens priaient à genoux et il y avait tellement de gens qui priaient avec beaucoup de passion que au début ils étaient à l'arrière du temple et à la fin ils étaient tout devant. 그러니까 저는 어릴 때에 그렇게 하는 게 기도인 줄 알았어요. Et donc avant je pensais que la prière c'était ça. 그 옛날에는 그런 말도 있었어요. 와 신학교 가면은 소나무 뿌리 한 개씩 뽑아야 된다. Et avant il y avait des gens qui disaient aussi que si tu fais de la théologie il faut il faut déraciner un arbre. 이제 그 말이 무슨 말이냐 하면은 이제 뭐 하나님으로부터 오는 영적인 힘을 얻어야 되는데 그만큼 간절히 기도해야 영적인 힘이 온다 이렇게 가르친다는 의미에서 산에 올라가 갖고 소나무 잡고 이제 막 그만큼 간절히 기도해서 소나무 뿌리가 뽑힐 만큼 작은 거 잡겠죠. 이제 기도해야 된다는 거예요. Et donc c'est pour dire que en fait il faut prier pour recevoir la grâce de Dieu. Donc il faut prier avec tellement de zèle, tellement de passion et que avec un arbre, si on prie avec un arbre, du coup l'arbre se désenracine. 그래가지고 그런 어떤 집회나 찬양 집회, 기도회 이런 데를 젊었을 때 꽤 자주 갔어요. Et donc avant, je participais à ce genre de conférences de louanges, conférences de prière quand j'étais jeune. 그러니까 막 그때는 막 뭐가 되는 것 같아요. Et donc à ce moment de la conférence, on a l'impression que ça marche. 그러다가 또 뭐 안 되는 거예요. Et puis quelques temps après, ça revient comme avant. 그래갖고 신앙생활 한 3, 40년 이렇게 하고 나니까 결론적으로 기도가 안 돼요. Et avec 30, 40 ans de vie chrétienne, la conclusion c'était que la prière ne marchait pas. 그 이제 하나님 자녀가 기도 안 되면은 실은 이 땅에서는 실패하잖아요. Et si l'enfant de Dieu n'arrive pas à prier dans ce monde, finalement il est à l'échec. 그러다가 제가 이 전도하는 데에 들어와갖고 무당 그 굿하는 걸 본 적이 있어요. Puis un jour, je suis entré dans ce mouvement d'évangélisation et j'ai vu un chaman en train de faire sa cérémonie. 그 우리가 방문했을 때가 그 귀신이 내려오는 딱 시간표였던가 봐요. Et moi, quand j'étais venu rendre visite, c'était à l'époque au moment où le démon était en train de venir. 그 굿하는 장소에 어떤 사람이 그 대나무를 딱 붙잡고 있잖아요. 막 서서 기도를 하는 거예요. Donc il y avait un chaman qui était en train de tenir du bambou et en train de prier en agitant le bambou. 그 뒤에 진짜 무당이 있는 거죠. Et à l'arrière, il y avait le vrai chaman, en fait, la personne qui 무당이 막 devait recevoir. 이렇게 무당 옷을 입고 막 춤을 추고 막 이렇게 막 뭐라고 막 하더라고. Donc le chaman, habillé de chaman, était en train de parler, était en train de faire toutes sortes de choses pour recevoir le 그 démon. 이제 요 무당들도 팀이 있어요. Et donc en fait, les chamans, ils ont leur propre équipe. 그래 장구하고 북하고 치는 사람들이 뒤에 앉아갖고 막 장구하고 북을 막 굉장히 막 빠른 박자로 막 치는 거예요. Et ils ont souvent des gens qui jouent aux instruments et les gens qui jouent aux instruments vont mettre du rythme pour que les gens puissent danser. 그러니까 있잖아요. 그 대나무를 잡고 있던 그 신을 받아야 되는 그 대상자가 막 몸을 바라바라바라 떠는 거예요. Et donc la personne qui a demandé la cérémonie et qui tenait le bambou commençait à trembler. 제가 이제 그런 걸 봤어요. Et donc j'ai été témoin de ce genre de 야, scène. 이 무당들이 이렇게 기도하는구나. Et donc j'ai compris à ce moment-là que les chamans prient ainsi. 저는 이제 고향이 대구잖아요. Et moi je suis venu de la région de Daegu. 대구 팔공산에 한번 갓바위를 올라갔었어요. Et une fois j'étais parti aussi dans une montagne où il y avait
un Bouddha, un grand statue de Bouddha. 그 팔공산 갑바이는요 되게 유명합니다. Et c'est un statut c'est une statue qui est très connue en fait. 거기에 기도하러 전국에서 와요. Il y a des gens qui viennent de partout en Corée pour prier devant cette 그 이제 statue. 11월 말쯤 되면은 대학 입시가 있잖아요. Et parce que en fait vers novembre, octobre-novembre, il y a l'examen d'entrée 그 de 우리가 l'université. 올라갔을 때가 아마 이제 입시를 얼마 앞둔 그런 시점이었어요. 굉장히 좀 추웠어요. Et à l'époque où j'étais monté à la montagne, c'était justement à peu près cette période où il faisait un peu froid. 제가 그 올라가서 깜짝 놀랐다니까. Et donc j'étais très surpris de voir ça. 막 그 추운 겨울에요. 그 갓바위 그 바위 앞에 그 노상인데 사람이 얼마나 많은지 몰라. Et donc il faisait très froid, c'était en hiver, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient devant cette statue. 그 이제 푹신푹신한 방석이 있잖아요. 그걸 다 깔아놨어요. Ils ont tous mis un coussin pour que les gens puissent s'asseoir à l'extérieur. 거기에서요 많은 사람들이 막 계속 연신 막 일어섰다 절하고 막 일어섰다 절하고 막 이걸 기도를 계속 하는 거예요. Ils étaient en train de du coup faire la prière en faisant ces actes de se coucher et de se lever. 그 추운 겨울에 기도하는 사람이 그렇게 많다는 걸 내가 보고 깜짝 놀랐다니까. Et donc en regardant tous ces personnes en train de prier alors qu'il faisait froid, j'étais très surpris. 그 자녀들 입시철이 되니까요 많은 사람들이 거기 와서 막 그 추운 줄도 모르고 막 그 기도하는 거예요. Et donc beaucoup de gens viennent s'incliner devant cette statue parce que c'était un moment important, crucial pour leurs enfants. 그 이제 영적인 사실을 제가 복음 알고 깨닫고 난 다음에 이 불신자들이 이 종교인들이 기도해서 응답을 많이 받고 있구나. 이제 이게 보이는 거예요. Une fois que j'ai vu tout cela, en fait, une fois que j'ai compris les faits spirituels, j'ai compris que les personnes en religion sont en train de prier, sont en train de recevoir des réponses. 한 번은 왜 구글인가 뭐 애플인가 뭐 여기에 CEO가 나와가지고 자기 방을 이렇게 보여주더라고. Il y avait aussi un jour, il y avait le CEO d'Apple ou de Google qui était venu présenter sa chambre. 세계적인 기업의 아주 CEO니까 부자 아닙니까? Donc c'est un chef d'une grande entreprise, donc ça doit être un grand riche. 그 회사 사무실에요. 아무것도 없는 텅 빈 사무실이 딱 있는 거예요. Et dans son bureau, en fait, il y avait rien du tout dans son bureau. 거기서 있잖아요. 그 CEO가 앉아갖고 명상을 그래 하는 거예요. Et donc le PDG était en train de prier, était en train de faire de la méditation en étant assis dans ce bureau où il n'y a rien. 이야, 저 돈 많은 사람들이 저렇게 바쁜 사람들이 저 기도하는구나. Donc je vois que les personnes qui ont autant d'argent, qui sont autant occupées, prennent le temps de prier. 그렇게 많은 종교인들, CEO들 이런 사람들이 기도하는데 얼마나 역사가 일어나고 응답을 많이 받는지요. 우리는 상상도 못하는 돈을 벌어들이고요. 상상도 못하는 돈을 기부해요. Et donc ces gens-là sont en train de prier, en train de gagner de l'argent et ils sont en train de gagner de l'argent à un point inimaginable pour nous. 근데 예수 믿는 사람들은 기도할 줄을 몰라요. Mais ceux qui croient en Jésus n'ont pas cette manière de prier. 또 기도를 해도 틀리게 해요. Et puis même quand ils prient, ils vont prier de manière incorrecte. 그 이제 그렇게 기도를 오래 하고 난 다음에 결과는 안 된다는 결론이 나와요. Puis les gens parfois essayent de prier, mais le résultat de leur prière, c'est que les choses ne marchent pas. 이제 이런 걸 보면서 기도가 뭔지 이게 이제 영적인 눈이 조금씩 열리기 시작한 Et 거예요. donc en regardant cela, en fait, j'ai commencé à ouvrir mes yeux de savoir qu'est-ce que la prière. 그 이제 기독교인들은 기도가 안 되는 게 아니에요. En fait, pour les chrétiens, ce n'est pas que la prière ne marche pas. 실은 복음을 모르는 거예요. En réalité, ils ignorent l'évangile. 하나님을 모르는 거예요. Ils ignorent Dieu. 하나님을 만나는 정확한 복음을 모르는 거예요. Ils sont en train de, ils connaissent pas en fait l'évangile correct de rencontrer Dieu. 그러니까 기도를 해도 틀린 기도를 하게 되는 거죠. C'est pour ça que même quand ils prient, ils vont faire des prières incorrectes. 그렇게 틀린 기도를 하고 응답이 오는 것 같은데 나중에는 또 망하는 거예요. Et donc, on a l'impression, ils sont en train de prier et ils ont l'impression que les réponses arrivent, mais après ils vont connaître l'échec. 그러면서 제가 기도를 조금씩 배워가게 된 거예요. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprendre qu'est-ce que la prière. 복음이 깨달아지니까 기도가 뭔지가 조금 이해가 된 거예요. Et puis j'ai commencé à comprendre l'évangile et j'ai commencé à petit comprendre la prière. 그 영적 세계가 믿어지기 시작하는 거죠. J'ai commencé à croire au monde spirituel. 불신자들도 종교인들도 영적 세계와 통하는구나.
et que je commençais à voir que même les non-chrétiens ont un lien avec ce monde spirituel. 그래 우선은 응답을 받는구나. Et donc au départ, ils reçoivent des réponses. 나중에 망할 값이라도 우선은 응답이 오는구나. Et même s'ils vont échouer plus tard, ils vont sur le moment recevoir des réponses à leurs prières. 이런 것들이 조금씩 깨달아지기 시작한 거예요. Et donc je commençais à comprendre toutes ces choses. 그렇다면은 정확한 복음 가진 하나님의 자녀가 정확하게 기도가 된다면 어떤 역사가 일어날 것인가? Alors qu'est-ce qui se passe si l'enfant de Dieu qui a l'évangile correct commence à avoir la prière correcte? 기도는 하나님과 소통하는 거구나. Et donc la prière, c'est communiquer avec Dieu. 할렐루야. 여러분들 하나님의 보좌의 축복을 내 것으로 만드는 게 기도입니다. La prière, c'est s'approprier de la réponse de Dieu. 기도는 보좌의 능력을 누리는 것이 기도입니다. La prière, c'est la réjouissance de la puissance du trône des cieux. 시공간 초월의 영적 세계를 누리는 게 바로 기도입니다. La prière, c'est se réjouir de la puissance spirituelle qui transcende le temps et l'espace. 육신적으로 응답과 기적이 안 일어나도 괜찮아요. Même si d'un point de vue physique, il n'y a pas de réponse, ce n'est pas grave. 진짜 복음을 알고 기도를 누리게 되면은요. 하나님의 것이 내 것이 딱 되는 Parce 거예요. que si nous avons véritablement la réjouissance de la prière, les choses de Dieu commencent à devenir les 금방 miennes. 응답이 안 오는 것 같은데 내가 그 기도를 누리게 되면은 시간이 지날수록 내 인생이 하나님의 시간표 속에 하나님의 응답 속에 자꾸 들어가게 되는 거예요. On a l'impression que la réponse ne vient pas tout de suite, mais en fait, avec le temps, ma vie continue d'entrer dans le projet de Dieu, dans la réponse de Dieu. 그래서 있잖아요. 영적인 힘이 자꾸 회복이 되는 거예요. Et je continue de petit à petit à gagner la force spirituelle. 틀린 상처, 틀리게 각인되어 있는 것들이 기도를 누리면 누릴수록 참다 내려지고 치유가 되는 거예요. Et toutes ces mauvaises empreintes, toutes ces mauvaises racines vont commencer à être guéries de plus en plus. 기도가요. 굉장한 축복입니다. La prière, c'est une grande bénédiction. 그래서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백할 때 내가 네게 천국 열쇠를 주겠다. C'est pour ça que lorsque il a confessé tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il a dit, Jésus a dit, je te donnerai la clé du royaume des cieux. 할렐루야. 저와 여러분 그리스도를 아는 자에게는요. 천국 문을 여는 열쇠가 주어져 있다니까요. Et donc à celui qui connaît le Christ, il a été donné la clé d'ouvrir la porte du royaume des cieux. 이 열쇠를 사용하는 것이 바로 기도입니다. Et donc utiliser cette clé, c'est la prière. 하나님의 것을 내 것으로 만드는 게 기도입니다. S'approprier des choses de Dieu, c'est la prière. 내가 하나님 속으로 들어가는 것이 기도입니다. Entrer en Dieu, c'est ça la prière. 나의 시간표와 하나님의 시간표가 맞아지는 것이 기도입니다. C'est la prière, c'est avoir la concordance entre le calendrier de Dieu et 나의 mon calendrier. 과거가 살아나는 것이 기도입니다. La prière, c'est restaurer notre propre passé. 현재 하나님 나라의 비밀을 누리는 것이 기도입니다. La prière, c'est se réjouir de l'arrière-plan du royaume de Dieu. 미래에 되어질 수밖에 없는 언약을 붙잡는 것이 기도입니다. Et puis la prière, c'est saisir l'alliance de l'avenir qui va se réaliser. 영적 세계와 소통되는 게 기도입니다. Et la prière, c'est communiquer avec le monde spirituel. 여러분들요, 이 복음을 깨닫고 진짜의 기도의 답을 얻게 되면은요, 기도로 모든 것을 할 수가 있는 겁니다. Donc si nous comprenons l'évangile, si nous comprenons la réponse de la prière, nous pouvons tout faire par la prière. 그래서 하나님께서 그 길 열어주는 성막을 짓도록 한 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu a demandé d'ouvrir ce chemin et à l'époque c'était le tabernacle. 지난주에는 우리가 성막을 영적 시스템이다 이렇게 말씀을 같이 나누었어요. La semaine dernière, nous avions dit que le tabernacle c'était le système spirituel. 그러니까 영적인 것을 소통시키는 그 시스템이 바로 성막이다. Le tabernacle, c'est donc la chose qui nous permet d'avoir la communication spirituelle. 근데 그게 사실화되어지고 내 것이 되어지는 게 바로 기도 시스템입니다. Mais ce qui devient réel, ce qui devient personnalisé, c'est le système de la prière. 할렐루야. 그래서 복음 깨달은 하나님 자녀가요. 기도만 되어지면 끝나는 겁니다. Et donc si l'enfant de Dieu qui a compris l'évangile, s'il arrive à prier dans sa vie, 신앙생활에 완성은 없거든요. il n'y a pas non plus d'achèvement de 우리가 la vie chrétienne. 천국 가는 그날까지 만들어져 가니까 완성은 없거든요. Nous allons nous perfectionner jusqu'au jour où nous allons aller au royaume des cieux, donc il n'y a pas de perfection dans ce monde. 근데 기도가 이해되고 기도의 시스템이 만들어져 있으면 완성입니다. Mais si nous comprenons la prière, si nous avons le système de la prière,
alors c'est la perfection pour nous. 진짜 기도가 되어지면은 어떤 현장에서도 승리할 수 있다 이 말이에요. Parce que si nous avons le système de la prière, nous pouvons triompher dans n'importe quel terrain. 기도할 때 영적인 힘이 회복되는 거예요. Parce que au moment de la prière, nous restaurons notre force spirituelle. 영적인 힘이 있으면요, 우리가요 마음과 생각을 컨트롤할 수가 있어요. Et si nous avons la force spirituelle, nous pouvons contrôler notre cœur et nos pensées. 할렐루야. 여러분들 진짜 있잖아요. 이 영적인 힘이 있으면 마음과 생각도 살아날 뿐만 아니라 육신도 회복됩니다. Si nous avons la force spirituelle, non seulement que nous allons, notre cœur sera restauré, mais notre corps physique sera restauré également. 그래서 기도의 힘을 가진 일곱 렘넌트가 그 시대를 살린 거예요. Donc les 7 remnants qui avaient le mystère de la prière, ils ont tous sauvé leur propre époque. 하나님께서 우리에게 지금 이 축복을 주시려고 하시는 겁니다. Et Dieu souhaite nous donner cette bénédiction. 할렐루야. 그래서 광야에서 완성된 기도 시스템이다. Et donc c'est le système de la prière achevé dans le désert. 오늘 여러분들 저와 여러분들이 오늘 이 본문을 읽었어요. Nous avons lu ensemble les versets. 지난주에는 모든 기구들과 성막 재료들을 다 완성을 했어요. La semaine dernière, ils avaient achevé tous les ustensiles, tous les outils du tabernacle. 이번 주에는 오늘은 실제로 시설을 하는 겁니다. Et aujourd'hui, ils vont les installer. 그리고 거기에다가 언약궤를 들여놓고 그 다음에 진설병상에다가 떡을 진설하고 그 다음에 등불에다가 불을 붙이고 실제적으로 그렇게 하는 거예요. Ils vont réellement installer l'arche de l'alliance, mettre les pains de proposition, mettre le feu sur la lampe. Donc ils vont installer le tabernacle. 이게 바로 기도 시스템입니다. Donc c'est ça le système de prière. 할렐루야. 저와 여러분들이 신앙생활이 사실화되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de concrétiser votre vie chrétienne. 말로만 하는 게 아니라요. Il ne faut pas que ça soit en parole. 그냥 이론적으로만 하는 게 아니라요. Il ne faut pas que ça reste en théorie. 정말 하나님의 주신 그 언약을 붙잡고 말씀대로 실제로 기도가 회복되도록. Il faut véritablement concrétiser les réponses de la prière dans notre vie. 실제로 그 축복을 누리도록. Concrètement, nous devons avoir la réjouissance. 문제 앞에서 실제로 기도로 도전할 수 있도록. Et réellement, je peux lancer le défi avec la prière devant le problème. 하나님께서 우리한테 그 신앙을 주시려고 하는 거예요. Et Dieu souhaite nous donner cette foi. 할렐루야. 그리고 나서 제가 복음 속에 들어와서 전도에 방향 맞추고 지금까지 인도받았잖아요. Et donc je suis entré après cela dans l'évangile et j'ai été conduit par Dieu. 하나님께서요 저한테 많은 축복을 주셨어요. Et Dieu m'a donné beaucoup de bénédictions. 아직도 많이 연약한 것도 사실이고요. Il est vrai que j'ai encore beaucoup de faiblesses. 부족한 것도 사실이에요. J'ai des choses qui manquent. 근데 하나님께서 저한테 언약과 함께 기도할 수 있는 힘을 주셨어요. Mais Dieu m'a donné l'alliance et la force de prier. 할렐루야. 그래서 저 계속 기도합니다. Et donc je continue de prier. 새벽에 자다가 일어나면 기도합니다. Le matin, quand je me réveille, je prie. 문제 오면은 기도합니다. Dès qu'un problème arrive, je prie. 아침에 일어나면 기도합니다. Le matin, je prie. 저녁에 자기 전에 기도합니다. Avant de dormir, je vais prier. 어떤 현장에 가도 기도합니다. Dans n'importe quel terrain, je vais prier. 조금만 시간이 주어지면 기도합니다. Dès que j'ai un peu de temps, je vais prier. 할렐루야. 저는 유 목사님처럼 막 호흡 기도를 이렇게 깊이 하고 이건 잘 안 되더라고요. Moi, c'est difficile pour moi de faire la prière de respiration comme Pasteur Hu. 그러니까 이제 호흡 기도는 계속 도전은 하는데 잘 안 돼. J'essaye de le faire en tout cas, mais ça marche pas très bien. 유 목사님이 호흡에 대해서 얘기하면 그때부터 호흡합니다. Mais dès que Pasteur Hu parle de la respiration, c'est à ce moment-là. 이제 그때 생각이 나니까. Parce que je me souviens à ce moment-là. 그래도 이제 평상시에 잘 안 돼. Mais en temps ordinaire, c'est difficile de le mettre en pratique. 주님 앞에 설 때까지 그렇게 살려고요. Mais je pense que je vais vivre comme ça dans tous les cas. 근데 기도는요 계속 생각이 나요. Mais la prière, je me souviens de cela tout le temps. 진짜 그거는 하나님 은혜예요. Et c'est la grâce de Dieu. 여러분들이 늘 제 마음에 있어요. Et vous êtes toujours dans mon cœur. 저를 계속 기도합니다. Et je continue de prier pour vous. 할렐루야. 여러분들요 이 기도가요 얼마나 큰 축복인지 몰라요. On ne sait pas à quel point la prière est importante. 이런 실수를 했다가도 하나님 앞에 서서 기도합니다. Même quand je fais des erreurs, je me mets devant Dieu pour prier. 여러 가지 문제 속에 닥치면요 막 흔들리다가도 하나님 앞에 서서 언약 붙잡고 기도합니다. Même lorsque j'ai des difficultés et que je suis troublé, je vais ressaisir l'alliance de Dieu et je vais prier. 그러니까요 문제가 더 이상 문제가 안 되는 거예요. Alors le problème ne sera plus un problème. 하나님이 언약을 더 붙잡게 하는 거예요. Dieu me fait saisir encore plus l'alliance. 오히려 그 문제를 통해서 하나님의 계획을 보게 하는 거예요. Et au contraire, Dieu me fait voir son projet
à travers le problème. 이런 축복을 누리다 보니까 하나님께서 있잖아요. 저를 진짜 하나님께서 인도하시는 것 같아요. Et en me réjouissant de toutes ces bénédictions, Dieu m'a parfaitement 저와 conduit. 여러분들에게 이 축복이 하나님께서 준비하신 축복인 줄 믿으시기 바랍니다. Et donc croyez que cette bénédiction vous a été préparée. 그래서 오늘 7가지 기도를 한번 도전해 보겠습니다. Donc aujourd'hui, regardons les 7 types de prières. 성막 안에 제일 중요한 곳이 지성소입니다. La chose la plus importante, l'endroit le plus important dans le tabernacle, c'est le lieu très saint. 그래서 그 장소는 아무나 못 들어갑니다. Donc n'importe qui ne peut pas entrer. 대제사장만 들어갈 수 있습니다. Seul le souverain sacrificateur peut y entrer. 대제사장도 함부로 못 들어갑니다. Même le souverain sacrificateur ne va pas y aller tout seul. 1년에 한 번 들어갑니다. Il ne va pas y aller tout le temps, mais il va y aller une fois par an. 그날이 대속죄일입니다. C'est le jour de du grand délivrance. 그 안에 뭐가 있느냐? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 하나님이 임재하는 상징인 언약궤가 딱 있는 거예요. Là-dedans, il y a l'arche de l'alliance qui est le signe de la présence 그 de Dieu. 언약궤 안에 3가지가 들어있다는 거 여러분들 아시잖아요. Et vous savez qu'il y a 3 choses à l'intérieur de l'arche de l'alliance. 여러분들 이거 굉장히 중요한 거예요. Et ce sont des choses très importantes. 하나님이 가장 중요하게 생각하는 성막 안에 성소가 있고 지성소가 있는데 지성소 안에 언약궤가 있다 이 말이에요. À l'intérieur du tabernacle, il y a le sanctuaire et il y a aussi le lieu très saint et il y a l'arche de l'alliance à l'intérieur. 그러면요 하나님과 우리 관계를 딱 잇는 것이 바로 언약이라는 거죠. Alors cela signifie que ce qui lie vous et Dieu et nous, c'est l'alliance. 할렐루야. 그래서 우리 인간을 처음 창조하자마자 제일 먼저 주신 게 바로 선악과의 언약이라니까요. C'est pour ça que la première chose que Dieu a donnée lorsque Dieu nous a créés, c'était l'alliance. 그걸 잃어버리고 떠났을 때에도 다시 하나님이 창세기 3장 15절에 언약을 주셨다니까요. Et même lorsque nous avons été séparés de Dieu et lorsque nous avions perdu cela, Dieu a donné l'alliance. 그리고 피제사의 언약을 주셨다니까요. Il a donné également l'alliance du sacrifice de sang. 그래서 구약 성경에는 오래된 약속으로 메시아를 보내줄 약속을 주신 거죠. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'est les promesses de nous envoyer le Messie, donc parce que ce sont des promesses anciennes. 그래서 언약궤는 언약 기도를 설명하는 겁니다. Et donc, en fait, l'arche de l'alliance explique la prière de l'alliance. 여러분들 언약 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Donc, prier avec l'alliance de Dieu. 우리가 구원받은 것도 하나님의 언약을 붙잡고 구원받은 겁니다. Même si nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons saisi l'alliance de Dieu. 그래서 하나님이 정급한 언약궤 안에다가 이 정급한 즉 십계명을 딱 담아놓게 한 거예요. C'est pour ça que dans l'arche de l'alliance, Dieu a demandé de mettre les tables de pierre qui est le témoignage de Dieu. 십계명에 2개로 나눠졌던 거 여러분들 아시죠? Vous savez qu'il y avait 2 tables de pierre qui ont été utilisées pour les 10 commandements. 1계명부터 4계명까지는 하나님 사랑. À partir du premier commandement jusqu'au 4e, c'est l'amour de Dieu. 5계명부터 10계명까지는 인간에 대한 사랑. Et puis du 5e au 10e, c'est l'amour envers les hommes. 그렇겠잖아요. 그게 바로 하나님의 사랑을 우리한테 언약으로 주신 거예요. Et donc Dieu nous a donné l'amour de Dieu comme notre alliance. 근데 출애굽기 20장을 보면요. 10계명이 시작되기 전에 서론이 딱이잖아요. Mais quand on regarde le chapitre 20, on voit l'introduction des 10 commandements. 나는 너를 애굽 땅 종되었던 곳에서 구하여낸 여호와 하나님이라. On dit dans ce verset, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de la servitude. 그래서 이 언약궤 안에는 구원의 언약과 하나님 자녀에 대한 축복의 언약이 딱 들어 있는 거예요. Et donc à l'intérieur de cette alliance, il y a l'alliance de notre salut et il y a l'alliance d'enfants de Dieu. 그래서 여러분들 문제 왔을 때는요. 언약 말씀을 통해서 하나님의 답을 딱 찾으시기 바랍니다. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut saisir l'alliance de Dieu, retrouver la réponse de Dieu dans la parole. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들의 모든 문제 속에는요. 하나님의 계획이 들어 있다니까요. Parce que dans tous les problèmes que nous avons, il y a le projet de Dieu. 그걸 우리가 어떻게 할 수 있느냐? 하나님의 언약을 통해서 알 수 Et 있다니까요. comment nous, on peut le savoir à travers la parole de Dieu. 그래서 언약 기도를 회복하시라. Et donc restaurer la prière d'alliance. 그 다음에 두 번째가 예배 기도입니다. Puis deuxièmement, c'est la prière d'adoration. 지성소 바로 앞에 가장 가까이 있는 게 진설병상입니다. La première chose qui apparaît donc dans le tabernacle, c'est la table à pain de proposition. 그 위에다가 12지파의 떡 개수의 12떡을 진설하도록 했다니까요. Et Dieu a demandé de mettre
les 12 pains de proposition sur cette table. 언약을 붙잡고 구원받은 하나님 자녀한테 매일매일 언약의 영혼의 양식을 주시겠다는 약속입니다. Cela signifie que pour celui qui a saisi l'alliance de Dieu, Dieu continuera à fournir la nourriture de notre cœur. 할렐루야. 그래서 구원받은 하나님 자녀가요, 하나님 앞에 예배로 나오면은 하나님이 생명의 영혼의 양식을 강단을 통해서 계속 공급해 주시는 거예요. Et donc l'enfant de Dieu, quand il vient au culte, Dieu fournit la nourriture de notre cœur à travers la parole. 이게 예배 기도입니다. Et c'est ça la prière d'adoration. 이때 영적인 힘이 회복되는 거예요. Et à ce moment-là, notre force spirituelle est restaurée. 여기에서 영적인 면역력이 나오는 거예요. C'est là que nous avons l'immunité spirituelle. 여기에서 모든 부분들이 치유되는 생명의 양식이 공급된다 이 말이에요. Et c'est là que nous restaurons la force spirituelle. 그래서 구약 시대 때 진설병상을 딱 해갖고 떡을 진설하도록 한 거예요. Et donc dans l'Ancien Testament, sur les tables à pain, Dieu avait demandé de mettre ces pains de proposition. 그게 바로 예배 기도입니다. C'est la prière d'adoration. 할렐루야. 여러분들 예배 승리하기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je suis béni de recevoir la grâce. 초대교회 때도 그랬잖아요. Et c'était le cas pour l'église primitive. 3천 제자가 일어났는데 Lorsqu'il y avait 3000 disciples, 저희가 사도의 가르침을 받아. ils ont suivi l'enseignement des apôtres. 할렐루야. 그게 예배라니까요. C'est ça l'adoration. 그래서 떡을 떼며 Ils ont partagé le pain. 그리고 서로 교제하며 Ils ont été dans la communion 기도하기를 전혀 힘쓰니라. et persévéré dans la prière. 할렐루야. 모든 것이 다 살아난다 이 Donc 말이에요. tout commence à être sauvé. 그래서 예배 기도가 회복돼야 돼요. Et donc il faut restaurer la prière d'adoration. 그 다음에 등잔대를 만들라는 거예요. Et puis Dieu a demandé aussi de faire la lampe 거기다가 불을 켜라는 거예요. et mettre le feu. 그 불을 제사장들 보고 관리해갖고 절대로 끄지 말라는 겁니다. Et que les sacrificateurs soient là pour garder ce feu. 이게 바로 정식기도입니다. C'est ça la prière à l'heure fixe. 여러분들 하나님이 주시는 하나님의 언약과 영혼의 양식에 말씀되는 그 언약을 딱 붙잡고요. 시간을 정해놓고 항상 하나님 바라보면서 기도하는 거예요. Donc il faut saisir l'alliance de Dieu et regarder Dieu et il faut se fixer le temps pour prier Dieu. 여러분들 여기에 진짜 한번 도전해 보시기 바랍니다. Et je vous bénis de lancer les défis pour cela. 그렇게 될 때예요. 여러분들 이게요. 시간 정해놓고 계속 하나님 바라보는데요. 나도 모르게요. 하나님의 것이 내 안에 각인, 뿌리, 체질도 되는 거예요. Alors que je fixe un temps dans ma journée pour regarder Dieu et inconsciemment les choses de Dieu commencent à imprimer en nous. 그래가지고 있잖아요. 내 영이 다 이렇게 살아나는 거예요. Et mon esprit continue d'être vivifié. 내가요. 하나님의 것으로 싹 바뀌어지는 거예요. Et je vais être transformé par les choses de Dieu. 그래갖고 응답받았던 사람들은 꼭 정식기도를 했잖아요. C'est pour ça que les gens qui ont reçu des réponses, ils ont tous fait la prière à l'heure fixe. 다윗은 정식기도 할 수 있는 환경이 요셉은 정식기도 할 수 있는 환경이 못 됐어요. Joseph était dans un environnement difficile, donc il ne pouvait pas faire cette prière. 그렇게 일하면서 항상 언약 붙잡고 기도하는 거예요. Mais en priant, il a continué de saisir l'alliance de Dieu. 할렐루야. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 Et donc l'Éternel était avec Joseph. 다니엘은 하루에 3번씩 예루살렘에 향하여 문을 열어놓고 전에 행하던 대로 감사하며 기도하였더라. Et Daniel a prié 3 fois par jour en laissant ouvertes les fenêtres et il a prié dans la reconnaissance. 여러분들 여기에 빛이 계속 비춰지는 거예요. Et la lumière continue de briller là-dessus. 할렐루야. 그 다음에 향단을 만들어 놓고 거기에 향을 피우라 그랬거든. Et puis Dieu a également demandé de faire l'encens et mettre du parfum. 그거는 24 기도를 말하는 겁니다. Et cela explique la prière de 24 heures. 항상 향을 피우는 거예요. Et c'est de mettre le parfum 24 heures sur 24. 이 말은 광야길 가는데 24 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 하시겠다는 약속입니다. Cela signifie que Dieu sera 24 heures sur 24 avec le peuple d'Israël. 그 24 보좌의 축복 누리는 이 비밀 시스템만 딱 만들어지면요. 계속해서 응답이 오는 거예요. Et donc il suffit de restaurer ce système de prière de 24 heures pour que les réponses continuent d'arriver. 할렐루야. 여러분들도 저와 여러분들도요. 이 시스템만 딱 회복되면요. 반드시
반드시 승리하게 돼 있다. Si nous aussi nous pouvons restaurer cette bénédiction, nous allons absolument triompher. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je suis béni de commencer à avoir cette bénédiction. 제가 전에 한번 얘기했잖아요. Je vous l'ai dit la dernière fois. 제가 어릴 때 오물 앓고 난 다음에 피부가 약해갖고요. 그 피부병이 겨울만 되면 간지럼병으로 나타났어요. Et quand j'étais petit, j'avais une petite maladie de peau et du coup, à chaque hiver, j'avais toujours la peau qui grattait. 지금도 피부가 약한 편이에요. Et même en ce moment, ma peau, elle n'est pas 이게 très, 조금만 햇빛이 나가면 금방 얼굴이 거슬러고요. 잘 네. 타요. elle est très faible et je me bronze assez Ok. facilement. 지금도요. 순간순간 뭐 어디든 막 이렇게 간지러운 데가 되게 많아요. Et donc parfois, il y a des endroits qui me grattent 약 먹을 assez 정도는 facilement. 아니고요. C'est pas pour autant que je vais prendre des 근데 그때는 médicaments, 좀 심했어요. mais à l'époque, c'était assez 아, difficile. 특히 있잖아요. 겨울에 막 따뜻한 데 들어가면요. 몸이 가려워갖고 잠을 못 잘 정도예요. Donc surtout en hiver, j'avais tellement la peau qui se grattait que je ne pouvais pas très bien dormir. 그래갖고요. 피부병원을 다닌 거예요. Et donc j'allais à l'hôpital, 그 피부병 약이 되게 독하잖아요. mais le médicament pour la peau était assez dur. 그리 가면은 의사 선생님이 3일 걸 지어줘요. Et donc quand j'y vais, le médecin me donne pour 3 jours. 근데 그 3일 동안 계속 먹으면요. 막 힘들어요. 그래 한참 먹으면은 한 3일 정도 괜찮아요. Et donc en fait c'est assez fort, donc quand j'en prends un, ça dure 3 jours. 그래갖고요. 뭐 보름 한 달은 안 되지만 한동안 갈 수가 있어요. Et donc ça peut durer des dizaines de jours. 그 약 떨어지면 또 병원에 가는 거예요. Puis quand ça finit, je revisite 그 l'hôpital. 병원 몇 번 갔다 오면 이제 겨울 지나가죠. Et donc après quelques allers-retours, l'hiver passe. 여름 되면 좀 나아요. Et puis en été, ça va mieux. 근데 이게 또 피부가 또 왔다 갔다 하잖아요. Mais la peau rencontre 어떨 때는요 여름에도 막 간지러워. également des différences. Donc Mais parfois, 지병이었어요. même en été, ça démange. 그게 한 해 두 해 그런 게 아니고 상당히 몇 년 동안 오랫동안 그랬다니까. Et c'était le cas pendant plusieurs années même. 그래가지고요 제가 다락방 하기 전에 막 선교에 대해서 얼마나 뜨거웠는지 내가 막 아프리카 선교 가야 된다 막 이 정도로 막 하고 다닐 만큼 막 제가 뜨거웠었거든요. Donc à l'époque, j'avais de la passion pour la mission. Donc je me disais qu'il faut que j'aille en Afrique pour faire la mission. 그때는 선교 그러면 아프리카밖에 생각이 안 났어요. Parce qu'à l'époque, quand on parlait de la mission, on pensait tout de suite à l'Afrique. 근데 진짜 하나님 나보고 선교 가라 하면은 나 피부병 어떡하지? 이 생각이 딱 들었다. Et à l'époque, la chose qui m'inquiétait, c'était aussi cette maladie de peau. 그만큼 저한테 그게 오래된 지병이었다. À tel point, c'était une maladie chronique pour moi. 막 찬양 집회 가갖고요 막 뜨겁게 기도해도 안 돼. Même quand je priais avec passion, ça ne marchait pas. 그러다가 제가 복음 깨달았잖아요. Et un jour, j'ai compris l'évangile. 그때 유 목사님 강단을 통해 갖고요 무시기도가 계속 강조됐어요. Et à l'époque, la prière continue était insistée à l'époque. 여러분들 잠 안 옵니까? 기도하시기 바랍니다. Et le pasteur disait, si vous n'avez pas à dormir, priez. 어떤 일이든지 기도하시기 바랍니다. Dans n'importe quelle circonstance, priez. 모든 것을 기도로 가져가시기 바랍니다. Amenez toute chose à la prière. 그때 그 말씀이 딱 들린 거예요. Donc c'est cette prière-là, c'est cette parole-là que j'ai entendue. 그때도요 겨울이었는데 막 밤에 너무 가려워갖고 잠을 못 자겠는 거예요. Et à l'époque, c'était l'hiver aussi, et ça démangeait beaucoup, et donc je ne pouvais pas dormir. 그러니까 제가 생각을 해보게 되잖아요. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. 그때는 이제 내가 믿음이 좀 자랐단 말이에요. Et à ce moment-là, ma foi avait un peu grandi. 언약도 붙잡았단 말이에요. J'avais saisi l'alliance de Dieu. 근데 왜 이 문제는 해결이 안 될까 이러면서 이렇게 하나님께 계속 생각을 하게 되잖아요. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir pourquoi les réponses ne viennent pas alors que j'ai grandi dans la foi. 그때 들었던 메시지가 딱 생각이 난 거예요. Et à ce moment-là, je me suis souvenu de cette parole. 맞네. 잠 안 오면 기도하면 되네. Et donc, je me suis dit, c'est vrai, je peux prier si je n'arrive pas à dormir. 그래 뭐 밤새도록 잠 못 잤다 그러면 밤새도록 기도하면 되네. Mais si je ne peux pas dormir toute la nuit, je n'ai qu'à prier toute la nuit. 기도하면 하나님이 역사하시는 거 아니야? Et si je prie, Dieu va agir. 그래가지고요 정말 그날 저녁에는요 정말 기도하는데 막 이거 고쳐달라는 기도를 한 게 아니라 정말 하나님의 보좌의 축복을 누리면서 밤새도록 기도가 된 거예요. Et donc cette nuit-là, non pas que j'ai prié pour la guérison de cela, mais j'ai prié pour me réjouir de la prière. 여러분들 밤새 기도가 되니까요 얼마나 행복한지 몰라. Et
donc, puisque toute la nuit je pouvais prier, c'était un bonheur pour 아, moi. 이게 영적으로 깊은 걸 체험하니까 아, 이게 이런 세계가 있구나. 이거 그러면 병 안 나와도 괜찮은 거 아니냐? 이런 생각이 들 만큼 깊이 그때 기도한 거예요. Et à l'époque, j'ai prié tellement profondément que je pouvais même me dire que c'est pas grave si ça ne se résout pas. Ça ne se résout 저한테는 pas. 신비한 체험이었죠. Et donc c'était une expérience assez atypique. 그러고 나니까 그 병이 없어져 버렸어요. Et après cela, ça a disparu. 그때 이후로 그 병 때문에 피부과를 안 갔어요. Et après ce moment-là, je n'allais plus à l'hôpital à cause de ça. 그게요. 나은 게 중요한 게 아니고 내가 24기도가 뭔지 이걸 조금 체험하게 된 거예요. Et à ce moment-là, j'ai compris, non pas que le fait que ça a été résolu qui est important, 그러니까요. 문제가 해결되기 위해서 기도하는 게 아니라 내가 하나님의 깊은 은혜를 누리는 기도 속으로 딱 들어가니까 문제 해결돼도 괜찮고 안 돼도 괜찮은 et 거예요. puisque je suis entré dans la réponse de la prière, même si le problème n'est pas résolu, ou qu'il soit résolu ou non, ça n'était pas une importance. 하나님께서는요. 우리가 이 축복을 체험하기를 원하시는 거예요. Et Dieu veut que nous puissions expérimenter cette réponse. 그렇게 이 성막 시스템을 만들어 놓고요. 진짜 정식기도뿐만 아니라 언약기도, 예배기도 모든 기도를 통해 갖고 하나님의 깊은 은혜를 한 번만 좀 체험해 봐라 이거거든요. Et donc Dieu veut que nous puissions expérimenter une fois dans notre vie cette bénédiction profonde. 우리는 근데 조건 있잖아요. Et nous avons tous des conditions. 이거 해결해 주세요. Il faut que ça soit résolu. 내가 기도할 테니까 이거 해결해 주세요. 요거거든. Donc la condition, c'est que je vais prier, mais il faut que ça soit résolu. 근데 이제 요거 해결 안 되니까 이거 하나님이 나를 뭐 이런 거거든. Mais quand le problème ne se résout pas, à ce moment-là, je vais me dire que Dieu ne répond pas à mes prières. 무슨 말인지 알아들었지? 말을 안 해도 알아듣죠. 하여튼 뭐 그런 거예요. 우리 그런 조건을 걸고 지금 기도하거든요. Donc nous mettons souvent la condition à nos prières. 그러니까 진짜를 체험 못하는 거예요. Et donc c'est difficile de voir la vraie 정말 réponse. 하나님께 맡겨버리거든. Il faut vraiment confier à Dieu. 왜냐? 하나님이 나보다 나를 더 사랑해. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime plus que je m'aime. 그래서 독생자 예수 그리스도를 보내주셨잖아요. C'est pour ça qu'il nous a envoyé son Fils unique. 여러분도 그렇다면은 아무것도 문제가 안 되죠. Alors il n'y a plus rien qui pose problème. 그러면은 하나님이 알아서 하이소. Alors Dieu fait ce qui te convient. 망하든지 흥하든지 되든지 안 되든지 하나님이 알아서 하세요. Si que ça marche ou non, c'est toi qui décides. 나는 하나님 자녀입니다. Je suis enfant de Dieu. 나는 하나님 누릴 겁니다. Je vais me réjouir. 나는 보좌의 축복 누릴 겁니다. Je vais me réjouir de la bénédiction du trône. 하나님이 우리를 출애굽시켰지 않습니까? C'est Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. 그걸 한번 체험해 보라는 거예요. C'est ça qu'il faut expérimenter un jour. 그 홍해를 가른 그 능력을 진짜 홍해 가를 때 체험하는 게 아니고 진짜 영적으로 체험해 보라는 거예요. Il faut véritablement expérimenter ce miracle de diviser la mer Rouge. 그리고 손을 씻는 물두멍을 딱 놔뒀잖아요. Et puis il a mis aussi la cuve d'eau pour se laver les mains. 이게 25기도입니다. C'est la prière de 25 heures. 드디어 하나님 나라가 임하는 거죠. C'est faire survenir le royaume de Dieu. 치유가 일어나는 거죠. C'est la guérison de Dieu. 정말 하나님의 능력이 나타나는 거죠. C'est la puissance de Dieu qui apparaît. 실제로 예수 그리스도 이름 붙잡을 때 여러분들 죄와 재앙 저주가 딱 무너진다니까요. Et réellement, lorsque nous saisissons le nom de Jésus-Christ, tous les péchés et désastres sont détruits. 그리고 마당에는 뜰을 만들라 그랬거든. Et puis, il a demandé de faire les parvis. 여러분들 그게 바로 미래 기도입니다. Les parvis, c'est pour la prière pour l'avenir. 미래를 살리는 기도, C'est la prière pour sauver 후대를 l'avenir. 살리는 기도. C'est la prière pour sauver les 이 postérités. 언약이 영원한 대대로 계속 전달되는 기도. C'est la prière pour transmettre cette alliance de génération en génération. 할렐루야. 여러분들요 굉장한 기도의 시스템이 만들어지는 거예요. Donc c'est créer un système de prière important. 여러분들 지금 네 7가지를 설명하니까 그러면 7가지를 다 해야 되느냐? 괜찮아요. Alors, est-ce qu'il faut faire les 7 prières d'un coup? C'est pas grave si vous avez 언약을 pas. 진짜 깨닫고요. 한두 가지만 체험해도요. 여러분들 7가지가 이해돼 버립니다. Et si vous comprenez véritablement l'alliance de Dieu et si vous en faites un ou deux, vous comprendrez les 7 alliances. 오직 예수 그리스도 이 복음이 진짜 깨달아질 뿐이면 나머지는 다 해결돼 버려. Si nous comprenons véritablement que Jésus est le Christ, toutes les autres choses seront résolues. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je suis béni de commencer à recevoir cette bénédiction. 마지막에는요. 모든 기구, 심지어는 제사장의 모든 옷
뭐 손에다 발에다 머리에도 코에도 다 기름을 바르도록 했어요. À la fin, Dieu a demandé de mettre l'huile sur tous les ustensiles et tous les sacrificateurs. 성령 충만을 주시겠다는 약속입니다. C'est la promesse de la plénitude du Saint-Esprit. 여러분들 성령 충만 받는 기도를 회복하시기 바랍니다. Je vous bénis de restaurer la prière de plénitude du Saint-Esprit. 여러분들 한번 생각해 보세요. Donc réfléchissez. 이 성막을 만들어 놓고 이 기도의 시스템을 딱 만들어 놓고 기도가 되어지도록만 딱 되어지면은 모든 문제 끝나는 거 아닙니까? Et donc il suffit que toutes ces choses-là soient préparées et que la prière commence à se mettre en place pour que tout soit résolu. 여러분들 가만히 한번 생각해 보라니까요. Donc réfléchissez-y dans votre vie. 여러분들 생각 가지고 하지 말고 하나님의 말씀을 딱 붙잡고 그러면 하나님의 말씀을 가지고 나는 어떤 기도를 해야 되느냐 이제 진짜 생각해 보라니까요. Donc réfléchissez à quelle prière je dois faire à partir de la parole que Dieu me donne. 그러니까죠. 하나님의 것을 내 것으로 만드는 이 영적 시스템 이걸 설명하는 거예요 지금. Donc on nous explique en fait comment nous pouvons nous approprier des choses de Dieu. 기도 시스템을 지금 설명하고 있는 거예요. On nous explique en fait le système de la prière. 할렐루야. 여러분들 한번 믿음으로 도전하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. suis béni de lancer le défi avec foi. 저는 자주 얘기하지만 새벽에 자주 깹니다. Et moi je me réveille très souvent le matin. 새벽에 깨면은요 한 번씩 꼭 기도를 해요. Et quand je me réveille, je prie devant Dieu. 그때는요 뭘 해달라는 기도가 없습니다. Et à ce moment-là, je ne vais pas prier pour demander quelque chose. 진짜 복음을 누리는 기도를 하는 거예요. Et je fais la prière de réjouissance de l'évangile. 나를 구원하신 그 구원의 비밀을 깊이 누리는 기도를 하는 거예요. Je vais prier pour me réjouir du salut de la grâce qui m'a sauvé. 근데 내 육신을 가지고 있으니까 문제도 있고 걱정거리도 있고 또 뭐 기도 제목도 있고 있는 거 아닙니까? Mais mon corps physique, puisqu'il a son corps physique, il y a des problèmes, il y a des circonstances. 그게 복음 누리는 기도가 되어진다라는 기준이 뭐냐? Mais comment on peut savoir si la prière d'alliance se met en place? 지금 내게 있는 모든 기도 제목을 하나님께 다 맡기는 거예요. C'est à partir du moment où nous arrivons à confier tous les sujets de prière à Dieu. 그래가지고 있잖아요. 하나님이 하시면 된다. 하나님께서 가장 좋은 응답을 주실 것이다. 확신이 딱 올 때까지 진짜 기도하는 거예요. Et donc je vais prier jusqu'à ce que j'ai la conviction que Dieu peut faire et Dieu peut changer les choses. 그러면요 염려와 걱정이 싹 없어지는. Alors tous mes inquiétudes vont disparaître 그리고 하나님의 계획들이 조금씩 보이기 et 시작하는 je 거예요. commence à voir le projet de Dieu. 할렐루야. 여러분들 결론입니다. Donc la conclusion. 이렇게 기도가 되어지잖아요. Donc si vous arrivez à prier ainsi, 이게 시스템으로 딱 si 만들어지잖아요. ça devient un système pour vous. 그러면 첫 번째가요. 영적 서밋에 딱 올라설 수 있습니다. Et donc la première chose, c'est que vous allez être au sommet spirituel. 모세가 승리할 수 있었던 비밀은요. 영적 서밋이 된 거예요. Moïse, s'il a pu triompher, c'est qu'il a été au sommet spirituel. 다윗이 승리할 수 있었던 이유가요. 영적 서밋의 비밀을 어릴 때부터 알고 있었던 거예요. La raison pour laquelle David a pu triompher, c'est parce qu'il connaissait le système spirituel. 다니엘이 그 위기 속에서도 흔들리지 않았었던 비밀이요. 영적 서밋에 올라서는 비밀이 있었던 거예요. Et David, lorsqu'il était jeune, s'il n'était pas troublé, c'est parce qu'il avait ce système de la prière. 여러분 영적 정상에 딱 올라서시기 바랍니다. Donc soyez au sommet spirituel. 그게 예수 그리스도 언약 복음을 통해서 우리한테 완벽하게 주셨어요. C'est la réponse que Dieu nous a préparée parfaitement à travers Jésus-Christ. 영적 서밋에 올라서면은 어떤 응답이 오느냐 두 번째요. Et si nous sommes au sommet spirituel, quelle réponse arrive? 여러분들 가장 힘든 부분이 사람이거든요. La chose la plus difficile, c'est l'homme. 사람을 초월할 수 있게 됩니다. Nous arrivons à surmonter les problèmes des hommes. 할렐루야. 여러분들 결국은요. 모든 걸리는 문제가 사람 때문이거든요. Finalement, tous les problèmes se posent parce que les hommes sont là. 그래서 사람을 초월하는 영적인 힘이 하나님께로부터 옵니다. Donc nous arrivons à avoir la force qui permet de surmonter les hommes. 여러분들 이 축복을 꼭 체험하셔야 돼요. Donc il faut restaurer cette bénédiction-là. 할렐루야. 그럼 마지막으로 어떤 응답이 오느냐? Alors, quelle est la dernière réponse? 환경을 초월하게 됩니다. Nous pouvons surmonter l'environnement. 문제를 초월하게 된다 이 Nous 말이에요. pouvons surmonter le problème. 사건을 초월하게 된다 이 Nous 말이에요. pouvons surmonter l'événement. 어려움을 이길 수 있게 된다 이 말이에요. Nous arrivons à surmonter le problème. 지금 있는 환경을 바꾸어 달라는 기도가 아니라 환경도 괜찮다는 답이 나온다는 거예요. Commençons à avoir la conviction que
l'environnement dans lequel je suis est un environnement 그러게 사도 바울이 그 응답 그 기도했잖아요. qui ne pose pas de problème. Et l'apôtre Paul priait. 감옥에 있으면서 한 고백입니다. Il confessait alors qu'il était en 내게 prison. 능력 주신 자 안에서 나는 모든 것을 할 수 있느니라. Il disait, je puis tout par celui qui me fortifie. 나는 감옥에 있어도 괜찮다는 겁니다. Donc qu'il soit en prison ou pas, c'est pas une importance. 감옥에 있는 게 아니라는 겁니다. Ce n'est pas qu'il était en prison, 나는 그리스도 안에 있다라는 겁니다. mais qu'il était en Christ. 나는 하나님의 안에 있다는 겁니다. Il est à l'intérieur de Dieu. 나는 하나님의 계획 안에 있다라는 겁니다. Il est à l'intérieur du projet de Dieu. 그게요 기도의 비밀이에요. C'est ça la réponse de la prière. 그러니까요 진짜 감옥 안에 있는데 최고 축복이 이루어지잖아요. Et véritablement, alors qu'il était en prison, la meilleure réponse se réalise. 할렐루야. 저와 여러분들에게 이 시스템만 갖추어지면요 반드시 승리합니다. Il suffit d'avoir ce système dans notre vie pour avoir la victoire. 여러분들에게 이런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Que je bénis de commencer à avoir cette bénédiction dans votre vie. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있는 축복을 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la réponse de faire ce culte. 광야길과 같은 우리 인생길에 하나님 승리할 기도 시스템의 말씀을 주시니 감사합니다. Merci de nous accorder toujours cette parole qui nous permet de triompher dans notre vie de désert. 새롭게 기도에 도전하는 축복이 있도록 역사하여 주시옵소서. Donne-nous la réponse de lancer les défis pour la prière. 하나님의 것을 내 것으로 누리는 이 축복이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de nous approprier des choses de Dieu. 흩어져 있는 성도들을 축복하여 주옵소서. Bénis tous les membres d'église dispersés. 특별히 문제와 몸의 질병과 어려움 속에 있는 성도들에게 오히려 기도 시스템이 만들어지는 시간표가 되도록 역사하여 주옵소서. Pour ces gens qui sont en difficulté de santé, que ce soit un calendrier pour eux de créer le système de la prière. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 435장을 찬양하시면서 준비하신 예물들입니다. 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하다 나의 것